The station with the best music. You stand up high, love you for life. You're the best of radio, the radio of my life. Radyo Bulanon. RJ 100.9 FM. RBN, serbisyo publiko nga walay gidapigan, mga detalyado og tinuod nga balita ang inyong masayran. Paminaw kamo sa RBN DYMA 100.9 ug 95.9 FM sa dial sa inyong mga radyo. RBN, Radyo Bulanon Network. Basta RBN, tatak Bulanon. RBN, worldwide, ang tulay sa kasayuran. Kining mong musunod nga programa usa ka pinayran ang mga pulong ug ang iyang giskutan iya lamang sa tagdumala ning maong programa ug way labot kining maong sibiyahan. Ganahan ba ka og chismis o chika-chika nga pwede natong kakuhaan og leksyon sa realidad nga kinabuhi? Mga sano og sana ang RBN maghatod kaninyo og programang Chika sa Sabado. Kauban ang inyong chikadora sa kahanginan, si Miss Arian. Tara, chikahan na! Mga kachikadora, kini si Miss Arian o banig ko ninyo nga magchika-chika diri sa RBN Chika sa Sabado. Ayan, maing hapon na usab sa atong mga suking tigpaminaw. Andiyan na punta sa itong programang Chika sa Sabado, no? Kumusta mo? And welcome. Diin magkauban na punta ninyo sa kapin 30 minutos. And of course, naapo tayo special guest karon o sa ka-content creator from Hagna, Bohol. Sir, welcome sa itong programang Chika sa Sabado. Okay, daghang kayong salamat, ma'am. Daghang kayong salamat sa ipag-imbita, no? Sa atong Radyo Bulanon, daghang kayong salamat. Nga gihatagan ko nimo og maayong pagtagad dinhi sa bilang comedian vlogger ning lungsod sa Hagna. Daghang kayong salamat sa Chika di sa Sabado, no? Sa atong Radyo Bulanon. Ayan, sir, kanang pila nakakatuig nga ga-vlog? Ako, ma'am, nagsugod ko og vlog, sukad nga nawa lagi atong ano, kanang nawa atong trabaho nya gawa sa nawa atong trabaho nya medyo dugay-dugay pod. Mao na nga nakahuna-huna sa pag-vlog, no? Pero kanang bilang content creator daghan og atong mga pagsuway, daghang himantay, no? Yes. Gawa sa himantay kada ba yung pang lockdown, no? Pero sa ahong naagian bitaw, no, pag bilang content creator nya bisan asa nga lugar nga mag-vlog bitaw ta. Perting daghan na mura na taog ang ilang mga dughan bitaw, mura na og wa sila kasing-kasing, no, nga lockdown jud kadyo. Pero bilang content creator nahibaw na ta nga dili ta magpadaog sa mga pagsuway. Yes. Di kita magpadaog sa mga pagsuway, sir. No? Labi Okay, aron ta mulambo, no? Aron mulampos. Kay kani mag-content ta is kinahanglan gid nga kanang kuan ta kaning isog ta nya kanang dili ta dali matandog og mga sakit nga storya, di ba, sir? Okay. Bilang content creator gyud, no, kanang naay ang atong hunahon lang gyud nato daan. Primero gyud mauwaw ta, no? Mauwaw ta kay mao pa may pagsugod nato, no. Pero og ikaw gyud maghunahuna ka nga usa ka content creator, no, diya mag-vlog ta bisan asa, no. Ngano mang nakalantaw ta sa uban bitaw nga mga content creator, no. Ngano mang nilampos man na sila, no. Mo na nga ang akong gitinguha sad dili na ko mauwaw kay bagag naong maning content creator ta. Yes. Bitaw. Dili ta magpa daog nila anak kay nga naman dili man na sila makatabang. Ang makatabang gyud, no, ang atong kaugalingon unya pinasikat sa pagampo pod, no, sa gawa sa pagampo ang daghan kayong nga nisuporta diha kanimo. Mo na nga sag uban nga nisuporta nimo daghan kayo unya gamay lang sila pero sakit lang mga istorya. Bitaw. Unsay mga sakit nga storya nga imong nadunggan, sir? Kanang bitaw mag-vlog bitaw ko nga bisan asa. Samot na bitaw og dinhi sa atong lugar bitaw, ma'am, no. Daghan jud nimo nga mo kuan kanan na ay mo lockdown, no. Taas ng lobby, no.
Nya labor ba og dili pud nato pansinon, masuko pod. No, og i-appeal pod sila sa video, masuko. Nya og dili pod i-appeal, masuko. Maglibog ta, pero yun ani na lang no, isip bilang content creator no, dinhi sa atong lungsod sa Hagna, aduna may daghan kayo nga nag-vlog karon. Mo na nga ang ako lang yung istorya diha kanila nga magpadayon lang gyud ta. Dili lang pud ta nga kana bitaw masubraan pud ta no. Mo na nga ang ato lang yung buhaton nato kana yung quality content ang atong ilabay kay aron malabay po ning atong videos diha sa wider audience no, ihatag ilabay pud sa meta no, labi na gyud ang atong pagpaningkamot gyud no, kay kana bitang atong pag content creator no, kanang nay mura na taong makaingon na bitaw taog mauna, pero aduna pud jay atong naabita sa atong maba nga malikayan no, kay kaning akong account po good ma'am no, ikaduha na ni unya nagpasalamat sa mita karon kay murag naluoy siguro nako no. Kay na 51k followers na pod no. Wow, daghan na Daghang salamat pod no sa mga ni suporta gyud nako og kana bitang nay kanang nay nagpadayon gyud sila no. Yes, kay sila ginaghatag og kinabuhi sa ato ang pag-vlog. Kay lisod po kay mag-vlog ta nga walay mo support. Oh, labihan ma'am no. Mo bitaw na nga magpasalamat ta kay ang pag-vlogger bitaw ma'am dili lalim. No, dili lalim ang suporta bitaw no. Gawa sa suporta no ang mga tao nga dili nimo kaila mao jud nay hugot ang ilang suporta. Kaysa bitaw nga kanang bitaw dili kayo kanang atong mga igsuon o atong mga kuan dili gyud na nato musuporta nga mulahutay no. Unya kana pong mga tao bitaw pud nga naswito nimo no, mahadlok siguro nga madato ta no. Bitaw no makapadato bitaw pud ning bilang mag-vlogger ta no. Pero maghinahinay sa ta no, gumikan sa ilang mga suporta anha ta nga mulambo nga gawa sa paglambo aduna pud tay panglantaw sa uban no, sa mga katawhan labi na gyud nga ang ilang suporta magpadayon aron sa ko makapadayon sa akong gibuhaton nga bilang content creator makatabang tabalang araw sa uban. Yes, marag dili ta suportaan sa ato ang mga kaliwat, sa ato ang mga igsuon. Ang importante ikaw is na kay goal isip ut sa ka content creator nga magmalampuson. Okay, ma'am. Dili na lang ta magpadala. Mao gyud na akong giampo ma'am sa Ginoo bitaw no, kay ako bisan karon medyo naginusara ta no. Mao bitaw na nga sa ako ma'am sa na-viral lang akong videos no, gumikan sa akong pagbakas, gumikan sa akong atiman bitaw pod sa atong pang-upload no. Ang ako lang po ikasulti diha sa uban nga magsimula pang bilang content creator o nangundang pa no. Balik lang mo o padayon lang mo sa proper engagement ang atong buhaton no. Kay bitaw sa tinuod lang kining pag bilang content creator na to dili lalim gyud daghan kayo mga pagsuway. Gawa sa mga pagsuway daghan jud kadyo ang imong maagian, pero kana tanan ato lang yung ilihim og magbuhat lang jud ta og content nga original no, para lang ta mapansin unya sabayan gyud na nato og bakas no. Yes. Bakas sa mga content creator, small content creator, big content creator, ato gyud na silang bakasan no. Kay sayang ang atong gipang-upload unya naay namansin nato unya pag kita wa po ta mamansin. Yes, mao na nga importante nga ikaw mo suporta pug ka sa mga imuhang kapwa vlogger, dili kay ikaw ray pirmi murag nag-need og attention ba. Dapat ikaw pud kamausag ka, kamao ka mo support. Kamao ta mo support no, mao bitaw na nga palubak mao bitaw na nga. Bitaw sa tinuod bitaw ma'am ako niagi jud ko og daghan kay yung mga pagsuway ma'am kanang mura na bitaw ko nang hagit bitaw sa na-viral lang akong video ma'am gipasikat ko sa Facebook no, nagpasalamat sa ko sa platform, daghan kayong salamat sa Facebook no. Mao bitaw na nga ang uban bitaw ma'am nga medyo sakitan bitaw kay ang ilang mo kung ilang taon na to bilang vlogger aduna na tay kwarta no. Yes. Pero sa tinuod lang sa inyo mga suporta ug hugot nga suporta magpadayon ta makakwarta ta. Pero sa karon wa pa. Balang araw day no. Yes. Bitaw no. Kay kuan man kanang kinahanglan magika nga magsugod pud ana sa ubos. Hangtod nga mo taas ka kay ug mas mudaghan gid imong followers mas dako gid pud imong income Okay. labi na daghan na pud og views. Bitaw labihan girl. And unsa imong kasagaran gina-upload sa social media, sir? Ako ron ma'am, wala ko limitan, wala ko limiti sa Facebook ron og upload kay gumikan kay aduna tay napansin ta sa minta no. Nga aduna tay medyo viral bitaw no. Kining aduna kay viral bitaw no, kanang gumikan na sa atong pagbakas bitaw ma'am. Sa atong pag proper engagement sa kwan, watay tug unya ug maingon bitaw pud ta mga watay tug ingon nga tugpa sa pod. Sagdir naman kay yun ana magyud ang tawo. Basta bitaw nga padung na kamo sikat no kay kining aduna tay viral ma'am
gipasikat sa Facebook umikan sa atong pagkugi no, pagkugi sa pagbakas sa mga kasamahan. Unya ako sad mainganyo po ko sa mga uban bitaw nga nagsugod pa og katong kana bitang Content. nangundang na. Oo, nangundang sila Oh, dali. ako lang nang iinganyo nga pwede sa tamo balik pero more akong ikasulti da kaninyo nga kining pag content creator mura po ni og eskwela og grade 1 no. Oh. Dili sa tamo ingon di boditso ta og grade 2. Mao bitaw na kanang uban nangundang kay gumikan kay nangita naman pud og sweldo no. Kinahanglan ta nga magpadayon sa ta no. Kadugayan makabot ra man gyud na nato no. Yes, dili man ginaingong ka ng mag-vlog na mo, pila lang ka Okay, video, masweldoan na mo. Kinahanglan gid mo nga kanang consistent sa inyong pag-vlog, diba? Kinahanglan gid nga proper engagement po, syempre ing ana para ma-monetize nga na, diba, sir? Na-monetize na ba ka, Sir Cirelio? Ako ma'am na-monetize ko ma'am. Kaning Wow. akong unang account bitaw nako ma'am katong Papsid ako ya no. Niabot na to siya og 100k followers no. Nya mo ka hatag na unta taog kalipay bitaw no sa atong mga anak o sa mga katawhan nga gisuportahan tud nga ang ilang suporta nga walang sawang suporta bitaw no. Pero bitaw kay kini laging aduna tay viral bitaw ma'am. Oh. Kining atong videos bitaw no ilabay gyud na sa wider audience no bisag asang lugar. Yes. No, aduna daghan nimo manawag, no? Gawa sa manawag, aduna sila mga yango-ngo ba nga pambili ng gamot, no? Ako gyud na silang natagaan, no? Wow. Nya bila lagi aduna tay panglantaw sa bilang content creator, no? Usa lang po ko kapobre pero aduna ko'y panglantaw sa mga katawhan nga katong angayan bitaw natong tabanga, no? Ako nang nahimo pero makadaot ipon ning ato itong i-block bitaw sila no kay medyo sobraan ra pud no murag mihimo na bitaw kita mo sustinso nila no kay di pa pamanta ingog sikat gyud wa pa gyud ta naka kabot ni mita nga hatagan tag sweldo mo bitaw na makadaot dili pud ning atong i-block ang atong kuan mo bitaw na nga Oo. dinhi kay live man pud ta no nga, dili pud ta ingon nga kana bitaw mananghid ta sa platform nga aduna tay pang block no kay makadaot na sa inyong account no mao na nga nag-utro ko account ma'am unya Cirilo Dakuyan ranyo ako comedian vlogger na. Kaloy sa Ginoo 51k followers na pod mo. Wow. Daghan na gid pod, sir, no? Okay. And kanang 51k followers is dili po na dali makuha. Kay sa pagsugod pa lang yun, labi na zero followers pa ka. Mubati gid kag kalaay nga ay kapuya maning mag-vlog. Uy, way mo comment, Oo. way mo support ingana mo nang kinahanglan jud is magpadayon. Di ba si Sir Cirelio ni abot nag 51,000 followers. And unsay mo gibati, sir, nga katong naa kay video nga di viral? Ako gibati gyud nako ma'am no sa gawas sa na viral ang akong video. Ang akong pagkugi sa pagbakas no. Unya ang suporta nga akong gilantaw ang mga katawhan. Gumikan sa ilang suporta ma'am nagkugi ko. Kay kinsa po po'y kugihom nako kung wala pud si ang ilang suporta. Mo bitaw nga the comedian vlogger makahilak bitaw ko ma'am tanan sa comment section ako makita nako ang ilang mga yango sa mo pangamusta bitaw kay lami paminawon bitaw ma'am nga aduna ko'y mga stroke kanang naay sentimental nga content bitaw nga medyo kuan mingon nga laban lang idol ayo pawas paglaom da mingon po kog salamat sa imong mga suporta ma'am salamat sa imong mga napakagandang message mo na nga adto na to kuhaon sa communication bitaw no nga anaa nila ang mga bakas bitaw nga aron ko makapadayon sa akong gibuhaton bilang content creator no mo na nga ako sad maningkamot sad ko inagian pod sa pagampo sa Ginoo no kay sa umang po na og sigira kog ampo jadi ko maningkamot no sayang pod ang ilang suporta mo na nga the comedian vlogger magpasalamat sa inyong suporta maningkamot ko aron magbunga no palang araw makatabang na ta sa ubang tao Yes, nindot ginang kanang content creator ka tapos makatabang pagid ka sa lain nga katong nanginahanglan gyud. Samot bitaw ma'am og aduna kay mga award bitaw no. Sa una bitaw sa akong kuan ma'am ako nakahilak sig ko ma'am kay nga naman mao lagi ni ang mga issue bitaw sa mga tawo nga dili nato mahibal-an no. Gi-lockdown gyud bitaw nga kay nga maguna sila og milyonaryo na ta. Mao bitaw na ka. Ang mga butang gyud ma'am nangahurot no. Gumikan pod sa akong sitwasyon nga medyo kanang bitaw nag-inusara na wa ko magdahom nga ako mag-inusara no. Kay sa akong pagkatawo lang daan aduna mo po ko'y mga kanang naay ibutang na to nga dili ta mo supak bitaw aduna tay kapikas no aduna tay mga anak no mo na nga wa ko magdahom bitaw nga magyunani ni mga tanan akong mga gamit na ako nang gipang-dispose no. Pero kana sa gipang-dispose na nako ug akong gitabang sa mga katawhan mao na nga magpasalamat sad ko sa mga tawo nga misuporta
no? Balang araw makamit gyud na nato na kanang kuan ni mita na Oo. para gyud na natong tanan, no? And sir, kanang sa imuhang 51,000 nga followers, naa na ba'y naging ganyo nimo nga mag-promote og sugal? Aduna nay daghan ma'am unya. Ngan lagi ma'am nga sa akong pagkuan lang gyud sa unang account raw yun ako pod ma'am. Aduna nay daghan mo kuan ako nga tagaan ko og 100,000 nga kanang pag-promote og sugal pero mao lagi nga bilang content creator nga ang ako mong kung gilantaw ma'am ang kaugmaon pod sa uban, no? Kay ingon ani ni mag-promote og sugal unya. Kala man kong sugal gud, no? Ingon ani na lang ni kanang naay kuan, no? Insakto man po na pero kung kintahay ang atong kwarta daghan pero dili gyud ta ingon nga kana jud siya mulampo sugad na nga mo daog yung ana no kay ngano sugal man mao na nga aduna sa taykwan pero ako nagilantaw man unsa man ako nang 100,000 unya ang mga tao sa no basin bagutbot na kadugayan no kay ngano gihatag nga link ni idol wala man mo daog no mao na nga wa sa ko ang akong gipokus ma'am kining Facebook gyud no ang akong Facebook profile nga bilang content creator no dinhi sa lungsod sa Hagna daghan kayong salamat. And sir, no, na-adjoy uban sir nga kanang madalag yun sa kalitsod labi na karon nga grabe gyud ang inflation. Oo, kanang uban sad mo kuan gyud ana. Mo grab na lang siya sila. Gumikan sa karon Oo. krisis ang panahon no. Ilaha po na nga choice, di ba? Pero ako yun ma'am daghan na yun ako ni invite og kuan kana bitang mga sugal pero wa sa lang ko kay nga naman. Aduna man koy mo message po nimo ma'am nga focus ata sa kuan ang atong pagka kuan din sa atong Facebook profile no. Mo focus ata dinhi sa Facebook. Yes. Mao na Kaya nga naman po wa ko sweldo. mulukso sa lain. Kay aron sad kana bitang mga suporta nga hugot ay lang suporta aron magbunga no. Yes. Balang araw di ay mao na nga sa 51K palubas nako kining 51K palubas daghan kayo mga pagsuway no. Bisan daghan og pagsuway pero nalipay gihapon ko no kay katong bitang mga tao bitang nga naghatag nimo og mga kanang bitang sakit maoy nakapalig-on ako nga ako magpadayon no. Kay grabe gyud ning pang-bash ba ang uban no? Grabe ma'am bitaw kanang bitaw kusog na kayong lockdown samot bitaw og kanang naswito nimo no. Maayo pa bitaw na makaingon bitaw ko nga sa atong pagka vlogger no. Dili sayon-sayon no kay ang uban bitaw moingon man pud nga monetize na ba ka unya na ba kay sweldo og mangayo ra ganita og kuan vlogger ka way kwarta ingon na no. Murag sakitan pud ta no kay bilang vlogger dod dili man na ingon nga makabot nato dayon nga hatagan na ta og sweldo no. Mura man na mo eskwela ka grade 1 mo grade 2 sa ta. Samot og medyo aduna tay utok aduna tay award. Aduna ribbon maora pud na sa content creator ka. Makabot na nimo ang mita no ihatag nimo ang imong madawat ni bitaw nimo no mo na nga ang ako lang gyud magpadayon lang gyud ta nga kana bitaw maggama lang gyud ta og original content unya magbakas lang gyud maura gyud na sa pagkakaroon bitaw the comedian vlogger wala pa gyud tay sweldo ha kay wa pa na ma-unlock katong wa pa makapalo pwede sad mo mopalo Yes. sa akong Facebook page ha. And kanang sir kaning sa imuhang pag-vlog kanang kinsay naka-inspired sa imo nga magsugod ka og vlogging? Kana siya ma'am no kanang naay kini ha na inganyo ko aning pag-vlog kay gumikan kay ako magud manarbaho sa atong local na pamahalaan diha sa atong LGU no. Unsi ko katuig ma'am nya manarbaho ko dili nagyud ko mulokso-lokso mura ba og langaw bitang nga paglubot dili ko ingon ana kundi medyo kung asa ko nagtrabaho hugot ang ahong pagmahal diha sa nga trabaho no. Unya lagi kay dili na to mahibal-an ang panahon nga nakalain-lain na sad ang mulingkod no. Pero ako gyapon nag greetings diha sa atong ano sa atong mga karon nga bag-ong nato nga mayor no. Daghan kayong salamat bitapod mayor no sa atong mayor ini lungsod sa Hagna Mark Louie Mononggol daghan kayong salamat bod sir no. Mayong hapon mo na nagsugod ko og vlog ma'am. Kay wa naman ko'y trabaho no, wa na ko'y trabaho unya. Dili na po ko ganahan mo narbaho bitaw og mga apply ko kay unsi ko katuig. Bisan og job order lang ko no. Pero aduna po'y kuan ba sa akong pagtrabaho nga medyo lantawon unta pod ang akong pagtrabaho no kay ang akong trabaho magud ma'am dili pod basta-basta. Mo na nga
kana unta po'y gilantaw pod. Pero mga na football man ta, na Tom Jones man ta, oy problema. Kaya nga naman dinhi sa Facebook napansin ko, mo na nga magpasalamat ko sa mga ni-suporta nako. Mo na nga nainganyo ko sa karon sa pag-content creator. Aduna tay mga viral gumikan sa inyong mga suporta. Yes, mao po'y naka-advantage aning ko kaning Facebook kay bisan pa og wala kay grado, bisan pa og naka sa office, bisan pa og kanang construction ka, bisag asa ka gatrabaho, pwede gid ka mag-vlog. As Okay. long as na kay cellphone, na kay internet connection, wa gyud problema, di ba? Ang Facebook, ma'am, no, bahala og mangiuwawon ka wa kay grado, ipakita nga wa kay grado. Yes. Kung magiiwawon ka, ipakita nga magiiwawon ka. O wa kay mga ngipon, labihang maayo na. O wa kay mga ngipon, i-smile lang na nimo. Makatawa na ng mga tao, content na yan. Mga bitaw na nga, aron ta, daghan kayo og pangwarta aning platform, ma'am. Basta lang magpugi ka. Mao na nga, ang platform, ang Facebook bitaw, naghatag na to og giya nga asa ta nga mulambo, no? Mo na nga ang Facebook wala maghatag og kadautan kun dili kaayuhan pero aduna pay mga pagsuway atong magian kay nga kana man gong atong gi-content dili pa na ingon nga angayan ba na ilabay sa wider audience kay aduna man koy kanabang nakahatag og nakahatag og saya sa mga tawo og nakahatag pud og kanang naay inspiration bitaw nga ang atong gibuhat sample nga manghatag ta sa mga katawhan, no? Kay ang ato manggong tuyo og tumong bilang content creator, dili lang akong pangkaugalingon kay kung pangkaugalingon lang kaysa man mo suporta nako. Mao bitaw na nga sa ila pong mga kinasing-kasing nga suporta, ako sa nang gibalusan, no? Balos nga way puas pud nila bitang suporta pero karon the comedian vlogger mangayo sa jud nila og kana bitang kanang pasensya sa kay sa pag-viral bitaw sa akong video bitaw ma'am daghan kay manawag gyud. No, naklase-klase manawag nimo. Ingon ana na kung na aduna mo viral bitaw no bilang content creator daghan jud manawag din sa tinuod lang kay gipasikat ka sa Facebook mao lagi na nga ako lagi mas kanang masukanon man ko gumikan pud nila ma'am mo na nga magmura ko bawal po na magmura Yes, bawal lang magmura sa social media mao na akong gikuan sa nimo kanang sa kuan sa mga tawo no sa dinis katilingban nga naminaw karon mag-live ganita dili ta magmura nya magpaubos lang gyud ta sa mga tawo nga mosuporta nato kay aron magpadayon ug mulambo ta no daghan kayo salamat. Yes. Mo gina importante no nga kanang isip content creator daghan na ka og followers, daghan nagmo-support sa imo is humble lang. Oo. Kining akong kuan sad no kanang isip daghan na tag followers nya. Kung makita pod sa followers bitaw nato bitaw nga medyo hambugiro ta mamiya na sila ma'am no. Mo bitaw na nga ako ma'am medyo nadismaya na ko dis nangaging adlaw. Kay ang akong 51 kay followers ma'am nakuhaan yun na siya ma'am nakuhaan unja mura bisa og unlock da na message mo nga na restrict ko temporary restricted kay ngo naman kato lagi akong gipang block lagi gipang block nako nga katong mga nasa laing lugar kay ang suporta nako nakahatag mahinom ko nila pero medyo man kana bitang halos na lang kada semana mangayo mo na nga niingon po ko nga the comedian vlogger wa pa jud igo nga kuan mo na nga sila may magbuot mao na nga akong gipang block da naman day na si Jay kuan makadaot man na sa atong account ay kay ang atong followers ma'am gakinhanglan ana to og kana bang kuan ang atong ibungat diya kanila nga dili sakit no bahala og sakit ang ilang mga message dili lang nato baslan mo na nga nakahinahinay sad ko og bilang content creator naka-knowledge pud ko nila mo na nga nangayo ko pasaylo sa platform nga mo na nalipay sad ko karon kay paglantaw nako ganihapon ba to 51k followers na murag o ganiha ding udto akong nakita nako ang akong kuano daghan kayong salamat bitaw sa tawo nga misuporta kanako no 51k followers na ta ha nidagan ang atong kuan sakayan no Oo. Padayon lang yun. Bisan pag kanang nighttime gid nga kanang muratag ma-pressure ta, labi na og kanang pangayuan ta tapos labihan wala ma'am dawa tay kahatag bitaw ma'am murag ma-pressure. gawa sa wa tay kahatag ma'am ang mga tawo manggod giila manggod ko nga na vlogger na ma'am kay the famous vlogger manggod ko makanang nay mura ba kanang nay sikat nga vlogger bitaw ma'am nakigbakas po ko yun ana mo to nga na famous vlogger kanang naila na gyud no sa katawhan unya na jud nay mo kuani mo kanang nay mo appreciate ba
Pero nalagi na to dili to malikayan nata sa mga kuan kay na matag Domingo ma'am ana ako na ng buwangan sa atoa no. Kay magngita ko anag mga reels no. Mo na nga usahay lagi natay mga amigo no. Usahay mangayo ta may moingon po ng vlogger ka wa kay kwarta manghatag gani ka sa uban ja mangayo na hinon kanako masakitan sad ta no. Pero okay lang gihapon na kay kana pagsuway ra gihapon na aron ta makapadayon no. Kani mo kung kuan kaning pag-content kinahanglan ta mangitag paagim nga maka-earn ta og views. No, maka kanang ako lang yung masulti sa mga content creator no. Dinis atoa daghan kayong mga vlogger bitaw dinis atoa no. Nga siguro makita man nato ang ilang mga dashboard no. Medyo ako pa man siguro po'y medyo taas medyo og one kanang followers no. Kini wa pod na magbase sa followers no. Nga aron ta maka-income no. Pero mas giila na pod ko nga usa ka vlogger no dinhi sa lungsod sa Hagna kay aduna man ko'y viral no. Ang pagpaningkamot lang gyud nato maningkamot ta wa tay tog gumikan sa atong pagbakas sa atong mga kasamahan kana bang ang atong gi-upload unja nabitaw mo pansin ato. Yes, kinahanglan gid mo bakas. Ato na siyang replyan. Kay aron sa ta mapansin. Unja reply sad nga kuan ja aduna poy moagi sa atong wall. Kung muangay ka ato sa nang ibakas. Hantod nga kuan ma'am kay aron tabangan mutabang man po na sila ma'am. Kanang mga content creator nga mga dagko na ato na siyang kuanon bitaw og hatagan po nato pagtagad. Kanang ilang mga followers ihatag na nato musunod man po na dire no. Yes. Mo na nga kita ilhon po ta nila. Kung dili ta mamansin, dili po na sila mopansin. Ingana gid no. And sa kaning pag-vlog nato naman po uban nga dili ta ganahan sa ilang content. So kita as a vlogger dili na lamang ta mo storya og sakit sa ilaha. Okay ni ma'am kay lami ni kadyo nga pagpangutana bitaw no. Nay nangutana bitaw nako ma'am nga unsay atong content no. Kanang ang content bitaw no dili na siguro nato ningon pangutan o unsay content nimo na kay bisag magtimpla tag kape. Ato na i-content taman na no. Ingon ani aron dili mo maglisod ha. Dili lisod ang maggama og content, maglisod lang ta kanang mga tawo bitaw nga mo-lockdown nimo mao na lisod. Yes. Pero ingon ani ni ang akong content dagkalain-lain no. Kay aron sa dili mapulan ang mga tawo kay gumikan da comedian vlogger aduna koy mga pani. Aduna tay mga katawa kay nga naman krisis ang panahon ron medyo malimtan ang atong mga problema gamay no o madugangan ba. Yes. Mo nang importante pod nga dako kay gamit ang mga vlogger no nga kaning hilig pakatawa. Okay, dako bitaw gamit ma'am. Samot bitaw o kana bitang nahi. Punto por punto ang imong mga content bitaw naghatag og pagtulunan sa mga bata no aduna bitaw koy mga pani ug aduna po koy content nga pagtulunan sa mga bata no nga usasad no kining atong kuan long form video bitaw no aduna jud tay kuan nga kana bitaw isay-isay ang atong kinabuhi bitaw isay-isay ang atong pagkatao sa atong kabanay bitaw nga mga emosyonal kana mo nay gipangita sa mita no kana bang akay kanang story sa imong kaugaling isa imong pamilya. No, mao nay kuan long form video na si Jam mga reels na to mga mugbo lang yun no kay aron dili ta scroll up kay mapulan mo bitaw na ahang content pam nagkalain-lain kay aron dili pulan ang mga tawo. Yes, kumbaga imuhang kuanan kanang pangitaan og pangitaan nato paagi. Pero kinahanglan po nga naa na si Jay makahatag po na si Jay og pagtulunan. Yes. Kay lisod man pod og content lang ta og binastos hindi na aduna tay daghan bitaw karon mga gamay pang bata no muhawid nag cellphone unja makakita sa atong video unja mo ilang masundog mo na nga da comedian vlogger magtudlo og maayo mabitaw na nga daghan bitaw mo lockdown ako pasag kuanan og mga bakas bitaw nila nga mga sakit mo pero mo lagi na nga ma-restrict lagi po ta sa mita kay bawal lagi po na na mo hatag ta og sakit sa mga atong mga followers no. And sa mga bata no dapat gyud is dili sa gyud mag cellphone. Okay, bitaw sa ning social media. Mo bitaw nga ma'am sa kadaghan nako bitaw nga karon sad no daghan kayo na inganyo pud nako kay nang hatag lagi ta og kwarta no nang hatag bitaw og bugas no. Kana ako gyud nang gipakita sa katawhan nga dili lang pud next nga ingon bitaw nga ako nang hatag ko aron mainganyo sila no. Kana bitaw mga bata pa no kanang daghan pud nako na appreciate bitaw kay nang hatag lagi ko ha. Kini ako announce lang din ako sa mga bata no wala jud ko magtudlo pud ninyo nga ipalo ko ninyo aron mo tagaan mo nako sa mao nga inyong nakita no. Kana ako ra nang
naas akong kasing-kasing gud na no. Kana bitang paghatag no kay aron makita pod nato sa mga katilingban ba nga mo'y masunod no kana bitang pagpanghatag kay di bisa Yes. lalim no unsa man na nato ng kwarta ng daghan bitang ng kwarta no nya magpundo lang na nya og mga wa nato sa kalibutan hayahay nang tunguban nga makakita sa imong kwarta og gitabang pa na daghan ng malipay. Yes, nindot pa lang matabang tanong. Bitaw, And ikaw magod as a vlogger, di ba sir, kung ikaw manghatag ka sa imuhang content mo to ang expectation sa Okay, supporter sa imo ay mohatag ni siya. Okay, mao bitaw na ma'am nga ako nagpabilin jud ko nila nga mag-ingon bitaw ko nila nga ang mga misuporta kanako daghang kayong salamat bitaw sa inyong walang sawang suporta no. Ang misuporta dili lang ingon nga ako mga kadugo no. Anay uban sad ng ako mga kadugo sa diha hugot pud ang ilang mga suporta kaysa ako mga igsuon bitaw pod. Kining mag-vlogger bitaw ka mga wa ang atong mga supporter. Kana bitaw sama sa igsuon no. Kaya primero makita nato na sa comment section sa Messenger makita nato ang ilang bakas kadugayan i-unfollow na ka. Gumikan kay siguro mahadlok siguro sila nga madato na tagkalit. Pero mao pa na giingon sir no nga dili ginato ma-please ang tanang Bitaw, tao no. nga ganahan sa atoa. Naay ganahan naapoy dili. So dili nato sila mapugos. O dili po nato mapugos pero mayon na nga wa di pug sanay. Yes. Pero mas lami nga ang atong suporta hugot ang atong suporta kay igsuon god no. Yes, dapat isa mo dito magtinabangay. Dapat pamilyag yun. Kay ang laing tao bitaw hugot man ang ilang suporta hinuon kaysa atong mga igsuon yun ana no. Mga bitaw na nga ako wa man ko mag-ingon ha karon kay nationwide mani nga kuan samot na sa akong 51k followers no nakapabinaw sila no. Unya wala ko mang daot pod no kay aduna po koy anak bitaw pod nga vlogger no. Mo na nga makaingon bitaw po ko kay disikat lagi ko no ko sa Facebook. Kay gipasikat ko no ko sa akong anak no. Pero wala gyud ang akong nagpasikat nako ang mga tawo nga dili kaila. Mao toy akong ipasigarbo. Kay lisod man pud og ipasigarbo ang iyang comment nga dili man mao nga gipasikat ko disikat ko no ko sa Facebook kay gipasikat ko sa akong anak gitabangan ko ba. Nga vlogger dili man na mao. Mo na nga dinis platform mag sulti tag tinuod ang nagpasikat nako ang mga tawo nga dili kaila og gisuporta. Unya gumikan sa ilang mga bakas nakig-engage po ko nila, no? Mao na nga disikat ko sa Facebook. Yes, nindot po na no nga ikaw amahan na po kay anak nga sikat pod. Bitaw nga okay ako na lang ikuan ako akong bata no si Miss Iya no. Daghang Hi, kayong Miss salamat Iya. nak ha nga ang imong kuan no kanang naay pagpadayon lang pod no nga ikaw karon Miss Iya no. Daghang kayong salamat bisag ako nagkuwang po nimo sa pagbilang amahan no. Kanang ang ako lang gyud no ako gyapon kagigugma no. Bisan bitaw sa una bitan akong pagsugod aduna man kay bakas no. Pero nawa na magkalit no. Pero I love you nak ha hinaot nga magpadayon pud ka sa imong kuan nga. Kaya ang karon kay medyo ni ibabaw man ka no. Kuan lang gyud sharing lang gyud sa imong blessing sa mga katawhan kay aron magpadayon ang imong mga supporter no. Wow. Kay imong amahan dag comedian vlogger hatagan na gyud og kuan no sa mga katawhan no suporta. Dili lang ang akong pagkaugalingon kun dili tanan taway lain siguro idungog dinhi sa atong kay kasagaran man gud idungog bitaw kanang mga sikat nga vlogger no. Tagalaing lugar no. Pero the comedian vlogger sa inyong suporta makaingon ko ninyo nga testing lang po ko ninyo. Ma-unlock ring atong kuan di ba kay kita na po'y dunggon din nga vlogger nga tanan isabwag na nako ninyo ang akong mga blessing no. Actually sir, karon po ko kay bawo nga anak din nimo si Miss Aya. Actually didto mi sa ilahan ni aging adlaw kay na miss tami. Kumusta man pud ma'am? Nangutan na pa pud ka nga kuan. Kumusta pud nga ako og giila pud ko niya. Wala kay mi nagkakuan kay na busy po siya ato nga time sir no. Okay. And nagpasalamat po ko si mga anak no. Kay grabe gid siya ka kuan po kanang maabi-abihon po siya sa iyang mga busy. Kana bitaw ma'am no kanang aduna pud koy pagkuwang yun na ma'am kay. Medyo karon kay ato maning na hisgutan pa na akong anak no kanang naay si Miss Iya no nak kanang naay hibaw ko nga nagkuwang ko nimo. Pero aduna lagi tay mga kuan lagi nangagi pong mga kuan aduna koy kaipon pud ma'am ba no aduna po koy mga anak no. Unya dito lagi na siya nagdako no. Unya pasilua po ko sa kuan no imong di bali igagaw no gato si abi okay naman pud mi ni abi no ampong kay nang hilabot man gud mo nang inana pero okay na mi no? Kana bitaw makita bitaw ninyo ng
akong gi-vlog bitan ako sa abi, okay na mi rana bro. Wala lang nako gibura kay nga naman unjag ma-restrict na pud ko. Pero si abi ako nang giingnon nga kuan ingon po siya nga ayaw na lang na buraha. Mo na nga gibalik-balik mo gud sa mita kay gumikan kay aduna man koy unod ba. No, aduna unod. Kining ibalik-balik bitaw sa imong wall bitaw. Aduna nay unod og pagtulunan. No, mao na nga kanang sorry pod kayo no kanang boss abi no ja akong anak pod nga si Miss Iya kanang paselo apo ko nak na nagkuwang ko nimo pero magpasalamat kas Ginoo karon kay bisang nagkuwang ko nimo gipataas kas Ginoo pero Yes. ang ako lang pong ikasultin ha nimo ayaw sad ibaliwala ang imong nagmahal nimo hatagan sa na imo sa imong mga blessing nga niabot sa imong kinabuhi isabuwagi po na sila. And normal lang gina sir no nga usahay na gid ay misunderstanding bisan Oo, pa sa ato oo. ang pamilya Bitaw, no, ay nga kay- na. Mo na importante gid is magpinasayloay lang kita kay para ang atong dughan atong kasing-kasinggaan Bitaw, sa kay- atong pamati. Oo. Kato bitaw nga akong kuan bitaw ma'am akong nag-vlog ko nga medyo pa laing tawo kay kusog pa mo appreciate mo tagad no kay sa akong bata bitaw joy kuan bakas nga bisag gamay nga invitasyon no. Mayo pang Radyo Bulanon kay aduna pa invitation nga karon Sabado na tuman nagyud daghang kayong salamat sa Radyo Bulanon hinaot nga magpadayon ta ang atong mga chikahan sa Sabado no. Yes. Daghan patag umaabot po nga guest. Okay. Daghan pa ta mga determinasyon nga moabot no aron ta makasaysay pas uban nya aron sa mainganyo ang uban nga mga content creator nga kini man kung pag-inganyo nako ma'am sa mga bilang content creator kay dili man gud ta perpekto unya dili pud ta ingon nga mulahutay ining kalibutan Yes. no imbes na ay tawo nga mosunod nato bitaw sa atong mga lihok dili na lang mosunod kay gumikan kay dag-on sila bitaw sa mga kanang kauwaw no mo na nga ayaw mo kauwaw kay bilang content creator sila mo'y mauwaw na to. Lagi time, sir, no, nga bilang mauwaw ta. vlogger ka sikat na gyud ka. Pero wa pa lang tay kwarta. So pag vlogger gid sir kinahanglan gid is kamao gid kamo conquer sa imo mang kauwaw. Kana, Oo, normal naman ginang mobati ta ginana. Mita sa una man mauwaw ko ma'am kana bitaw matubang bitaw sa mo tingnan na nimo kagwapa din. Bitaw si Bukad Sir na no, sa- Sir Arjan no. Daghang kayong salamat bitaw sir sa imong invitation no. Gwapa man imong asawa sir. Ayan. Bitaw no. Kuan mag sir kanang nakita po ni Sir Adrian no nga Adrian nga maayo po ka, maayo po na yung Bitaw mga na ma'am. content. Mo bitaw na ma'am nga ang atong kaayo bitaw na ay musukli. Bitaw. Kay ang kuan man gud ang vlogger gid karon is dako gid kay papel sa ato ang kuan. Oo, dako Katiligban karon kay ma'am. Oo. usa lang ka upload sa ka vlogger nga daghan na kay sila followers. Oo, Daghan kay makakita. Kini po siya ma'am no, dako kay po ni katabang po ning atong kuan karon pag-imbitar bitan ninyo sa Radyo Bulanon no, kay kini nationwide ug sa kining ako ang 51K followers. Perting abot na ni bisag asa bisag atos lugar nga atos gawas sa nasod no. Isut out po nako nang nagtabang din ako sa gawas sa Canada no. Daghang kay salamat bitaw no. Dako kayo og kuan ma'am, dako kayo og katabang ng inyong pag-imbitar karon. Kaya nga naman adunay makakita bitaw nga karon nakapaminaw dinhi sa atong Radyo Bulanon no. Adunay mainganyo no. Yes. Makainganyo sila unya kanang gawa sa mainganyo magbuhat yun sila aron sila molambo no. Yes. Para sa adunay pamilya ingon na og watay pamilya aduna tay mga atong mga inahan o mga igsuon ingon ana no matabangan nato pohon. Yes. Daghan pug ma-inspired gid sir. Oy daghan ma'am. Kamasugod og Okay. pag-vlog. Kinahanglan po ng atong vlog lagi, kinahanglan nay unod. Yes. Magda lang uban bitaw. Aduna may magpatudlo nako ma'am. Ja ako bilang content creator po ang uban jud ma'am dili jud na motudlo. Oh, dili. Dili jud. na bawal jud na itudlo pero ako ma'am ako sila ging kanyuhon. Daghan na po kong gitudloan nga nakabot po nila ang ilang mga tikuan. Gawas sa akong gitudlo kay ang akong gitudlo diha ma'am sa pagka content creator no. Maayo man sad. Ja napoy magpatudlo na to sila man po'y motudlo na ho di dili jud na sila molambo mao lagi Wala kita no, importante pod nga kita nga kamaon na ta unsaon ang pag-vlog, dapat motudlo sad ta sa katong mga nagisugod pa. oo ako bitaw ma'am no minus jud ko og knowledge aning cellphone kay kini man kong cellphone pag connect bitaw nimo smita dili ingog sayon kamao lang ko mo gama og content ma'am
kamao lang ko mo drama-drama, kamao lang po ko mo hilak bitaw, unya kamao lang po ko masuko. Oh. Pero parte aning cellphone bitaw mamo bitaw na nga usahay. Aho na pong tuplokon kay aduna po koy award bitaw unya. Tuplokon na po mausob naman po na siya ma'am. Mo bitaw na nga na kanang kini ako na lang nang message bitaw sa mita nga ikaw na lay bahala nako o pwede ba na nimo nga ipadana lang na nimo sa LBC ng akong og nakay manyuhon nga ipahatag nimo. Kay minus jud ko og kanang kuan sa cellphone. Pero mo gamag content dali ra ma'am. Dali ra. And kanang sir kanang unsa may imuhang gusto iistorya sa imuhang kapwa vlogger and sa katong gusto pa magsugod og vlog. Kini no. Mayong hapon kanatong tanan no, the comedian vlogger ning Kanupaw no, Hagna Bohol. Cirilo Dakuyan Ranyua. Ang ako lang yung ikasulti diha kaninyong tanan no. Kanang bitaw nagsugod pa og vlog no. Ako mong inganyohon. Maura na bitaw og mo eskwela bitaw ta og grade 1 bitaw no. Dili sa ta mo ingon nga mo grade 2 ta no. Lantawon sa nato ang atong pag-eskwela og aduna batay mga kanang naay ribbon no kay ingon ana man na no na may mangutanan nimo nga suldado na ba ka monetize na ba ka una gyud na nilang ipapangutanan nimo ma'am kanang kuan ka mag-vlog ka no ang ato lang gyud no atong kuan inganyohon man ako no katong nangundang bitaw no balik sad mo no balik niya bakas lang gyud ta bakas sa kasamahan unya kanang atong gipang upload bitaw inyo gyud na sidyang karon ga-upload ta mga hatagan na nato og mga usa ka oras usa pa na nato si Jaris Panan no upload lang ta og mga reels no isa ka reels og aron mo makaya ninyo no kay ako nagsugod ko og nituig na ko kapin ma'am og usa ka buwan kay na may greetings pud nako nga congratulations no mao nang na sa Facebook mag-upload mo aron mo makaapas bitaw sa inyong ipang-upload isa lang ka picture no butangan mo caption caption bitaw nga makahatag bitaw og kanang inganyo ni Mita nga nagpasandig bitaw ka sa maong pader kung mapaning pader tumban ako yun na caption bitaw nga makahatag og kuan kay nga naman naa diha ang earn money nimo no unya usa ka reels og long form isa aron mahatagan og advertise no mo na nga tataod ana bakasan na nimo replyan na nimo ang nanggi-react kay mao na sila mo hatag nimo og kana bitang pasikat ba nimo kay nga naman karon nag-upload ka unya nay namansin nimo hi idol wala jud nimo pansin na kinsa man ta nga dili ta mo pansin dili pud ta pansinon sa Mita. Dili sa nato dili ang imong video sa dili pud na ilabay sa wider audience kay naman wa man ka mamansin mo na nga og ilabay na sa wider audience makaingon na po na ang Mita dan ang makaingon na po ng mga tawhan sa man tawhan na di tapuan man day ni mo na nga ako mong hangyoon magkugi lang gyud mo sa inyong upload mao na aron ta mapansin no bakas sa kasamahan no magbuntag ta bahala kung magbuntag kay gituyuan man nato nga bilang content creator bitaw no importante gid importante gyud na ang pagkugi oo kay syempre kinahanglan gi ka magsige gi kag upload kay para naa kay content nga makaligis ka sa algorithm okay kinahanglan gyud ang atong upload gyud no ayaw bugto-bugto kung ang aduna kay mga paramuot ibutang pud na nimo nga maunang adlaw nga ating paramuot ug unsang orasa mao sad na siya aron makahatag og kuan kana bitang mapansin ta aron sad ka makahatag og lugar nga makigbakas ka kay karon moingon maka nga nag-upload na ka nya mao na pero aduna sad koy kasulti diha kaninyo tanan no aduna jud tay mga kuanon lantawonon ba sa mga sa platform no aron ta mapansin no kini kay kuan naman bawal ro ba jud ni siya isulti no aduna tay mga isyu bitaw ana ato na siyang aligrahaw na to ba kay aron dili na di atong cellphone dili na kay dili bisan na mulihok basta dili ta mosunod nila no sa standard policy kinahanglan nga adunay kuan kana bitang atong buhaton bitaw nga kuan nga mga subscribe no nakahatag man nato og kuan
nakahatag ta og benepisyo nila, no? Gawa sa benepisyo, aduna poy uban nato mga tabangan kay ang pag-subscribe manggod, aduna pud tay kuan ana kanang medyo naay ato ala na gamay og makahatag po ta sa platform nga nakabenepisyo pud ta, nakabenefits na nila, no? Mo na nga aduna tay bayronon ana, no? Ato nang bayaran kay aron mulihok ng imong kuan kanang imong Facebook. Kay ihak man na kadugayan kay gumikan sa atong wala taman nung baling bitaw nila kay ang atong Facebook manggod, no, gipagwapahan. Aduna tay mga blue buds ug gano'n na tay kuano unya wa ta mamansin. Mo na nga atong pansinon. Kay aron ta mapansin. Ayan. And sir, dali ra kayo ang time, no? 4:56 na in the afternoon. And sir, before ta man sa to ang chika, basin na kay gusto pag yun nga pasalamatan and of course, i-shout out. Shout out nako ni kini. Kay daghan kayo salamat bitaw, no. Kanang magpasalamat ko sa mga tao nga misuporta gyud nako, no, bilang content creator ning lungsod sa Hagna, no, the comedian vlogger, magpasalamat sa walang sawa ninyong suporta, no. Karon ang atong Radyo Bulanon hatagan nato og masipang palakpakan kay naman giimbitar ko nila ni ma'am, no. Guwapa man di ay, no. Mao nga si Sir Arjan. Daghan kayong salamat diha sir, mo na medyo dili jud mapawas iyang pagkagwapo, no. Kay guwapa man god, no, si ma'am na. Ha, kanang daghan kayong salamat, no. Og sa ako mga isuon diha nga video kanang wala na mo kuan gi-unfollow ta. Kanang pwede naman pud okbo nang tong profile, no, aron sa maipalo na, no. Diya, salamat kayo sa mga misuporta gyud nako, no. Balang araw, ha, pasensya na mo nga the comedian vlogger wala pa jud igong isuporta diha kaninyo mo bitan nga usahay manawag mo sa comment section mo, manawag mo sa Messenger, medyo dili na lang kumutubag ma'am, bisag mo message na lang sila kay ngano man wala jud ko igong isuporta kay ngano man nagkalisod jud ang panahon karon. Unya ang ako gisaligan ma'am kinirang pag-vlog. Unya wa pa lagi ta gihatagan og pagtagad sa Facebook kay ngano man kuwang pa magyud ang atong kuan igong wa mo pa man ma-unlock, no. Mo sige follow na mo kay aron ma-unlock na. Bitaw sa daghan kayo salamat bitaw. Daghan kayo salamat sa mga ni suporta nako, no. Dinhi sa lungsod sa Hagna. Daghan kayo salamat. Kung mapasalamat dai po ko sa atong mayor Mark Louie Mononggol. Mayong hapon, mayor, daghan kayo salamat diha sa mga nas merkado kanang kuan diha sa akong mga supporter diha, no. Daghan kayo salamat, no. Unya ang akong notebook bitaw nga imbis ako nang dalhon bitaw kay akong i-shout out mo. Ingon ani na lang, shout out na lang to all everyone. Daghan kayo salamat sa comedian vlogger. Thank you kayong tanan. Ayan. Maora ba to Sir Serelio? Basta na pa kayo nalimtan din ha. Okay na ma'am, daghan kayo salamat. Thank you kaayo sir no sa imong time diri sa Chika sa Sabado. And of course, ako usab nga pasalamatan nga to ang mga online viewers dira sa Tagbilaran City, si Mars, Joanne Kayabyab Daro, mayong hapon, no. And of course, ato ang mga listener diri sa RBN diha sa Hagna, dinhi sa kuan, merkado sa Hagna, sa Valencia, all over the world. Mo na no, salamat kay sa iyang pagpaminaw. And of course, pasalamatan po nako ang naghatag ani ang higayon ani nga programa, no, si Sir Engineer James Daniel, and of course ni Ma'am Ligaya, and of course ni Sir Adrian Tagupa, no, nga nagkuan gid sa imuha sir, invite gid sa imuha nang ningkamot nga maari ka diri sa station. Salamat gid kaayo no. Salamat sa iyo sir, salamat po ma'am. Ayan, salamat kay sir no. And mga kachika, hangtod sa sunod higayon maguban-uban na usab ta ninyo sa susamang takna og istasyon diri lang sa RBN. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw and God bless us all. Thank you so much ha. Labi na gyud sa akong live, no. Salamat kayo. Ayan. Ganahan ba ka og chismis o chika-chika nga pwede natong kakuhaan og leksyon sa realidad nga kinabuhi? Mga sano og sana ang RBN maghatod kaninyo og programang Chika sa Sabado. Kauban ang inyong chikadora sa kahanginan, si Miss Arian. Tara, chikahan na! Mga kachikadora, kini si Miss Arian o banig ko ninyo nga magchika-chika diri sa RBN Chika sa Sabado. Ang programa ngayong nabati usa ka binayran ang mga pulong ug ang iyang gisgutan iya lamang sa tagdumala sa maong programa og way labot kining sibiyahan. RBN, serbisyo publiko nga walay gidapigan, mga detalyado og tinuod nga balita ang inyong masayran. Paminaw kamo sa RBN DYMA 100.9 ug 95.9 FM sa dial sa inyong mga radyo. RBN, Radio Mulanon Network.
Basta RBN, tatak, bulanon. RBN Worldwide, ang tulay sa kasayuran. The station with the best music.